श्री परमात्मने नमः। समस्त गुरुजन और सान बड़ श्रोतागण को प्रणाम जनाऊँगी। गुरुगीता चैनल को स्वागत। तृतीय अध्यायर व्याख्या चली। पूर्व श्लोक रे भगवान कहले मु जदि कर्म न करिबी तेबे जगत ध्वंस होइजिव एवं मु ही वर्ण संकरर उत्पन्नकारी होई प्रत्येक जीवंकर सुख शांति नष्ट करदेवी। वर्ण संकरता बढ़ीगले असामाजिक कार्य सबू बढ़ी जाए। साधारण सामाजिक लोकंकर सुख शांति नष्ट हुए। सामाजिक अशांति को रोकिबाकू किछि नीति नियम अछि। नीति नियम को पालन कले जन समुदाय आपे आपे शांति पाइबे एवं जीवन रो आध्यात्मिक उन्नति लाभ पाई उपयुक्त होइजिबे। भगवान हेउचंती समस्त जीवंकर परम पिता। जदि जीवगण पथभ्रष्ट हुअन्ति ताहले दोष निश्चय भगवान ऊपर को ही जीव। जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए अर्थ जनसाधारण अमानिया लगाम छड़ा होई धर्म नीति नियम किछि मानती नहीं, सेतेबेले भगवान निजे अवतरण नियंती समाज को ठीक करिवा पई। भगवान निजे नियम आचरण करती और अन्य मानंकु धर्म नीति नियम विषय रे शिक्षा दियंती। आचरण व्यवहार आदि न कले समाज रे कौन असुविधा हेबो से विषय रे मध्य बुझांती। एबे श्लोक 25 रे भगवान आमको कौन शिक्षा देउछंती आसंतु सुनिबा। श्लोक 25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिर्कीर्षु लोक संग्रहम्। अर्थात हे भरतवंशज अर्जुन, कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य जेउपरि कर्म करती अनासक्त तत्वज्ञ महापुरुष मध्य लोक संग्रहार्थे सेहीपरि कर्म करती। आसंतु एहार व्याख्या सुनिबा। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अर्थ है हे भारत वंशज अर्जुन, कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य जेउपरि कर्म करती। सक्ताः एवं अविद्वांस शब्दर अर्थ कौन? जेउ माने शास्त्र बही बहुत पढ़ी थांती, कंठस्थ करी थांती, शास्त्रर नियम नीति सबु जानती, शास्त्र सम्मत सबु शुभ कर्म सबु करी चलती, शास्त्र नियम पालिले कौन मिले कौन न मिले से विषय रे बहुत ज्ञान थाए, श्रद्धा विश्वास थाए, दुराचार असामाजिक कर्म ठू दूर रे रुहंती, निज काम भल तो संसार भल बोली भावंती, अनेक शास्त्र पठन पाठन पूजन आदि करती। प्राय समस्त श्लोक मुखस्थ थाए। भगवान एमानंकु अविद्वांस बा अज्ञानी कहिसंती। गीता श्लोक जे कंठस्थ मुखस्थ करी बोली पारंती, संस्कृत और साहित्य भाषा को खूब सुंदर भावरे कही पारंती, से माने सबु अज्ञानी बोली भगवान कहिसंती। कारण एमाने सबु शास्त्रज्ञ किंतु तत्वज्ञ नुहंती। बहुत गुड़े वेद शास्त्र पढ़ी लोके निजको ज्ञानी बोली कही हुअंती। मु एते बही पढ़ीछि श्लोक गुड़िक मुहरे कही तार अर्थ बुझेई दउछि। मु जणे महाज्ञानी गुणी व्यक्ति। ए सबु विद्या ज्ञानर अहंकार ही दिए। भगवत तत्व कौन से सबु बही पढ़िले हुएनी, बरं अनुभव करा जाए। वेद शास्त्र गीता एसबु बही आमको गाइडेंस पई दिया जाइछि, किंतु आमे ताकु केमिति अनुभव करि परिबा से सबु विषय संपूर्ण अलगा। वायु को जेपरि देखि हुएनी केवल अनुभव करि हुए, सेही परि भगवान को कौनसी बही पढ़ी देले पाई जाई हुएनी, बरं भगवान को अंतःकरण रे अनुभव करि हेब, से कला शिखिबा कथा। भगवान अनुभव विषय पाइबार विषय नुहे।
ସପ୍ତାହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, କାମନା ଥାଏ, ମୋହ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସପ୍ତାହ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦ ତ୍ୟାଗ କରି ସାବଧାନ ରହି ଓ ତତ୍ପର ରହି ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ ଯେ କର୍ମରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଯାହାକୁ ମୋତେ ହିଁ ପରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ କରିବାର ରୀତିକୁ ଆଦର୍ଶ ମନେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅନାସକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। କୁର୍ଯାତ୍ ବିଦ୍ୱାଂସ ତଥା ସକ୍ତ ଶ୍ଚିର୍କୀର୍ଷୁ ଲୋକସଂଗ୍ରହମ୍। ଅର୍ଥ, ଯେପରି ସକାମୀ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସାବଧାନ ରହି ତତ୍ପର ରହି କାମ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ନିଷ୍କାମୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ଅର୍ଥ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଲୋକହିତ ଭାବନାରେ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେହି ଭାବନାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବନା ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ସ୍ୱତଃ ମହତ୍ ଭାବ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ବୁଝିଲେ ବି ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଅନାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଟି, ସୁନା, ରୂପା, ପଥର ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ବା ମୋହ ନଥାଏ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଉପେକ୍ଷା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମଠରେ ରହିବି ବୋଲି ଖାଲି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଚାକିରି ଏସବୁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଅନାସକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମାସକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ସାବଧାନ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହି ସଂସାରର କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯଜ୍ଞ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କର୍ମ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଜନସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ହିଁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏପରି ଭାବନା କେବେ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ସେବା କରୁଛି, ବରଂ ଏପରି ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ଏପରି କର୍ମ ମୋର କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ବିହିତ କର୍ମ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନ ଭାବି କାହାରିଠୁ କିଛି ଆଶା ନ କରି କେବଳ ପରହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ମାନି ନିଆଯାଏ ବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇଲେ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯାଏ। ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଏକଥା ମାନି ନେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାର ଉପଯୋଗିତାର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ,
वस्तु सहित संबंध ही बंधन कारक। धरा जाऊ आमर किसी टंका दरकार है, आमे अन्य जन को ऋण करी आनिलु, सेही टंका सबू फेराई देले आमे ऋण मुक्त हो जाऊ। तांको जिनिस तांको फेरई दे कौन आमे बहुत बड़ कामटे करदेलु। कौनसी होटेल को गले आमे होटेल रो खट आलमारी टीवी आदि सबू व्यवहार करू, पुणी ताकू फेरई दे घर को पड़े आसु ना सबू जिनिस घर को नहीं मोर कही धरी आसु। भड़ा जिनिस फेरई देले शांति लगे। ठीक सेमिति संसार रे आमे आसीचे किछि न नहीं, संसार रो जिनिस सबू व्यवहार करी सारी पुणी संसार को फेरई चली जिबा। एई फेरईबाटा कौन गोटे महान काम हो गला। आमे काहाकू 50 टंका दे भाबू ओह मु केते दान धर्म कली, दान देली बोली न भावी बरं भाविबा उचित संसार रो जिनिस संसार को फेरई देली। मो मुंडरू बोझ ओल्लै गला, मोर दायित्व सरीगला। एपरी करिबा द्वारा आमे ऋण मुक्त हो जाऊ, अर्थात जन्म मरणर बंधनरू सबुदिन पाई मुक्त हो जाऊ। आज पाई एतिकी। ओम तत्सत।